السلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا exercice 1 page 194. La première question, vérifiez que 5 pi sur 12 égale pi sur 4 plus pi sur 6. On a pi sur 4 plus pi sur 6 égale 6 fois 4 est 24, 6 pi plus 4 pi égale 10 pi sur 24 égale 5 pi sur 12. Donc 5 pi sur 12 égale pi sur 4 plus pi sur 6. Calculer cos 5 pi sur 12, sinus 5 pi sur 12 et tangente pi sur 12. On a cos 5 pi sur 12 égale cos, donc 5 pi sur 12, il y a pi sur 4 plus pi sur 6. Donc on a la formule cosinus A plus B اللي هي cos A زائد B تساوي cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Donc هنا فحال عندي P sur 4 هو A و P sur 6 هي B. Donc cosinus 5 pi sur 12 égale cosinus pi sur 4 fois cosinus pi sur 6 moins sinus pi sur 4 fois sinus pi sur 6. دابا نبقى نعرفو لي فالور ديال يعني cos pi sur 4 cos pi sur 6 من طابلو دي فالور usuel. دونك عندنا طابلو دي فالور usuel، عندي هنايا x، هنا sinus x cosinus x. دونك سنبدا من الصغير حتى للكبير. عندي 0 pi sur 6 pi sur 4 pi sur 3 et pi sur 2 pi. دونك عندي مثلا هذه هي لو سيركل تريغونومتريك. عندي هنا 0، عندي هنا pi sur 6 هي الصغيرة، تبعها pi sur 4 هنا pi sur 4. دونك هنا عندي pi sur 3، هنا pi sur 2 وهنا pi. هنا غادي نديرو 0 sur 2 هي 0، 1 sur 2 racine 2 sur 2 racine 3 sur 2 racine 4 sur 2 هي 2 sur 2 هي 1. دونك بيان سور sinus b هي 0. هنا غنرجع دونك بالعكس. دونك عندي 0 1 sur 2 racine 2 sur 2 racine 3 sur 2 1. غادي نرجع نكتبهم بالعكس. دونك غنكتب 1 هي الاولى، غنكتب racine 3 sur 2 racine 2 sur 2 1 sur 2 0 et cosinus b هو moins 1. دونك هذا هو طابلو دي فالور usuel. دونك cosinus b sur 4 هي racine 2 sur 2 و cosinus b sur 6 هي racine 3 sur 2. دونك هنا égal racine 2 sur 2 fois cosinus ديال p sur 6 هي racine 3 sur 2 racine 3 sur 2 moins sinus p sur 4 هي racine 2 sur 2 et sinus p sur 6 هي 1 sur 2. donc هي racine 2 sur 2 fois 1 sur 2 égale racine 2 fois racine 3 هي racine 6 sur 2 fois 2 هي 4 moins racine 2 sur 4. donc le cosinus ديال 5 pi cosinus 5 pi sur 12 égale racine 6 moins racine 2 sur 4. دابا ندوزو نحسبو sinus ديال 5 pi sur 12. sinus 5 pi sur 12 égale sinus pi sur 4 plus pi sur 6. donc هنا نستعملو هاد لا فورمول هادي sinus A plus B égale sinus A fois cosinus B
plus cosinus A fois sinus B. Donc, sinus 5 pi sur 12 égale sinus pi sur 4 fois cosinus pi sur 6 plus cosinus pi sur 4 fois sinus pi sur 6. D'abord, tableau des valeurs usuelles. Donc, sinus pi sur 4 est racine 2 sur 2 fois cosinus pi sur 6. Donc, maintenant, هذه pi sur 6, cosinus pi sur 6 est racine 3 sur 2 fois racine 3 sur 2 plus racine 2 sur 2 fois sinus pi sur 6. Donc, il y a 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale racine 6 plus racine 2 sur 4. Donc, هذه sinus 5 pi sur 12. دابا نحسبو الطونجونت ديال 5 pi sur 12. Donc égal تنعرفو بان الطونجونت هو sinus على الكوسينوس تتساوي sinus 5 pi sur 12 sur cosinus 5 pi sur 12. Donc déjà حسبناهم لقينا كو sinus تساوي racine 6 plus racine 2 sur 4 et le cosinus لقينا هو racine 6 moins racine 2 sur 4. Donc غنختزلو هنا ب 4 غتبقى لينا تتساوي racine 6 plus racine 2 sur racine 6 moins racine 2. نضربو هنا في المرافق. دونك عندي هو racine 6 plus racine 2 racine 6 plus racine 2 هو المرافق. دونك تساوي عندي هنا لتحت ايدونتيتي ماركابل يعني راسين 6 او كاري موان راسين 2 او كاري هي 6 موان 2. وهنا عندنا عاوتاني ايدونتيتي ماركابل اللي هي راسين 6 بلس راسين 2 او كاري. دونك تساوي 6 بلس 2 بلس 2 راسين 2 فوا راسين 6 هي راسين 12 sur 6 موان 2 هي 4 تتساوي 8 بلس 2 فوا دونك هنا عندي راسين 4 فوا 3 هي 4 راسين 3 sur 4 غنختزلو بار 4 غتبقى عندي هنايا 2 بلس راسين 3. دونك هذا هو الطونجونت ديال 5 بي sur 12. فوالا دابا نشوفو لا دوزيام كيسيون. Vérifions que 13 p sur 12 égale p sur 3 plus 3 p sur 4. Un an. P sur 3 plus 3 p sur 4 égale. Donc on a dit 12, 4 pi plus 9 pi. Donc il y a 13 pi sur 12. Donc 13 pi sur 12 égale pi sur 3 plus 3 pi sur 4. Calculons cosinus 13 pi sur 12. Donc on a cosinus 13 pi sur 12 égale cosinus pi sur 3 plus 3 pi sur 4. Donc هنا غنستعملو هاد لا relation. Donc la formule cosinus A plus B égale cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Donc cosinus 13 pi sur 12 égale cosinus pi sur 3 fois cosinus 3 pi sur 4 moins sinus pi sur 3 fois sinus 3 pi sur 4. Donc بالنسبة لهنا cosinus pi sur 3 ou sinus pi sur 3 كاينين في الطابلو دي فالور usuel alors que cosinus 3 pi sur 4 donc ما عندناش في الطابلو دي فالور usuel. غادي نستعملو لي ريلاسيون تريغونوميتريك. دونك هنا عندي هادي ايغال cosinus pi sur 3 fois cosinus 3 pi sur 4 هي pi moins pi sur 4 pi moins pi sur 4 هي 3 pi sur 4 moins sinus pi sur 3 fois sinus. Donc on a la même chose, 3 pi sur 4 هي pi moins pi sur 4.
هنا غنستعملو لي غولاسيون تريغونوميتريك. دونك غنخليها لكم في صندوق الوصف الفيديو على لي غولاسيون تريغونوميتريك. دونك هنا تنعرفو بان الكوسينوس ديال بي موان اكس ايغال موان كوسينوس اكس اي سينوس بي موان اكس ايغال سينوس اكس. دونك هما اللي غنديرو هنا. انا عندي كوسينوس بي موان بي سور 4 هي موان كوسينوس بي سور 4، وهنا سينوس بي موان بي سور 4 هي سينوس بي سور 4. دو cosinus 13 pi sur 12 égale cosinus pi sur 3, donc il y a 1 sur 2, fois cosinus pi sur 4, donc moins cosinus pi sur 4, moins la sinus pi sur 3, donc il y a racine 3 sur 2, fois sinus pi sur 4. Égale, donc il y a moins il y a racine 2 sur 2, il y a moins racine 2 sur 4, moins sinus pi sur 4, il y a racine 2 sur 2, donc racine 2 fois racine 3, il y a racine 6 sur 4, égale, moins racine 2 plus racine 6 sur 4. Donc هذا هو الكوسينوس ديال 13 pi sur 12. دابا نشوفو sinus. Sinus, donc تتساوي sinus pi sur 3 plus 3 pi sur 4 تتساوي sinus pi sur 3 fois cosinus 3 pi sur 4, donc plus cosinus pi sur 3 fois sinus 3 pi sur 4 تتساوي sinus pi sur 3 fois donc هادي هي cosinus pi moins pi sur 4 cosinus pi moins pi sur 4 plus cosinus pi sur 3 هنا عندي sinus 3 pi sur 4 donc ça هي sinus pi moins pi sur 4 تتساوي sinus pi sur 3 cosinus ديال بي موان بي سور 4 هي موان، دونك هنا ندير موان هنا موان cosinus بي سور 4 بلس cosinus بي سور 3 في sinus بي سور 4. sinus بي سور 3 هي racine 3 sur 2 fois racine 2 sur 2 plus cosinus بي سور 3 donc il y a 1 sur 2 fois racine 2 sur 2 تتساوي عندي racine 6 plus racine 2 sur 4. donc هذا هو السينوس ديال 13 بي sur 12. دابا نشوفو طونجون.